Aleksandar Raklić, ovo je moj Audi A3 1.8 turbo. Taman prije nego što sam išao na vozački, ja i Čale smo se nešto dogovarali da bi kupili ovo, ono, gledalo se da uzmemo nešto po pola, bla bla bla. I kako se zove, bilo je petak na večer i on ulazi u moju sobu, kaže gledaj, našao sam neki. Ja sam pogledao, kaj naš, uvijek je bio Hondaš, naš, Japanci. I rekao dobro, ajde da vidim. I on me pokaže Audi A3, 1.8 turbo, ono, nije bila slika nijednog motora. Nismo znali je stvarno unutra 1.8 turbo, mislimo da je čisti atmosferac, može se zajebu pa slučajno staviti turbo, dobro. I ovak auto je bilo dosta ružan, stvarno, bio je slučajno tuče, stao je vani, imao je normalno udaraca, parkinga i sve živo. I kako se zove, u petak na večer je stavio ga, a bilo je tako možda 8 sati, mi smo ga već zvali u 8:30 i frajer se javi, on je skroz dobar lik, kaže kako se zove, da ga već neko zvalo, da bi kao došao ga sutra pogledat, a kaže a dođite ono, ako možete, ako se ne poda, dobro. I ja sam u subotu jutro radio i bilo je 1:30, tamo kad smo se našli s njim, došli smo ono, niš posebno auto ko auto, fakt, znači niš, tad se još nisam ni razumio u aute. Znači, prije nekakvih 6-7 godina moj Čale je imao isti ovakav 96. godište, moj 98. Bila je njihova prepoznatljiva plava boja, dosta rijetka. Isto je bio 1.8 turbo i bio je vlasnik dobrih 5 godina. Prvih godinu dana je služio kao auto za svaki dan, do posla i nazad. Onda mi se desila jedna loša stvar s njim. Imao sam sudar, hvala Bogu nisam bio kriv i dobio sam neku odštetu, bla bla bla. I sad tu je stvar do čega je i zbog čega je on zapravo ostao kod mene, kako se zove. Bilo je znači dvije solucije. Jedna solucija je prodat ga, pravi ga sitno, čisto oko za prodaju i bok. Možda bi čak neku i lovu dobro dobio za njega. A druga solucija je bila ona moja solucija, složiti ga onak kako sam si ga ja zamislio u glavi i puno ljudi mi je bilo govorilo da ne prodaj ga, ne isplati se star auto, ono di ćeš s njim voziti ovo ono. A pak drugi obližnji i to stvarno najbolji prijatelji isto su mi govorili stari zaki ne, složi ga se neki zamisli, zaki ne, kaj ćeš izgubiti. To je tak samo stari, niti je lomo. I tak bilo je ono, sljedeći dan smo ga već nastavili poslije sudara, bilo malo nešto prednji branik, dobio je zadnji most, morali smo ga mijenjati, tak neke gluposti, malo hauba dobilo, blatobran i to. Kada sapaćemo vratiti to, možeš da, reci, da si ga zalokirao. ovdje stipu kavu i i manje više, kad smo ga već nastavili, rekao stari, mogli bi ga mi pofarbati na novo. Izabrana je 16W Black Mica od Mazde boja. Na nju sam se odlučio jer ona ima dosta perle od sive boje, naprimjer koja se pogađa sa felgama. Manje više onda smo ga poravnali doma, kupili smo spotter, stari mi je inače auto limar, povarili smo sve na novo. Presloženo je prednji cijeli kraj, znači sve u faceliftu, sve osim haube. Drugi su blatobrani od redizajna jer nisu iste krivine, oni pasalo, malo su širi pa je zbog toga su stavljeni najviše, stavljeni su drugi farovi. Prednji branik sam dao radit posebno, znači ovo ono, ajmo reći iz moje glave, jer sam si ga tako nekako bio zamislio drugačijeg, jer manje više svi koji slažu te A3 stave ono ili od S3 ili ostave A3, ono, to mi nije baš igralo ulogu. A i manje više gledao sam ga zbog interkulera,
da se ono vidi. Tu je stavljen neki ispis turbo od Porschea, vjerojatno svima prepoznatljiv. Složeni su US markeri, neki od Golfa 4, to je neki univerzalno složeno, gore je rezan branik, bla bla bla. Složen je usis na prednjem ljevom glatobranu za friški zrak, za filter zraka. Zadnji S3 branik, original, išao se po njega u Bosnu. Stavljen je zadnji krovni spoiler, neki motorsport, nemam pojma, našao sam ga na eBayu. Kupljene su felge iz Piri, CCR 1D, grafitno sive. I onda sam kupio gume nove, Nexen N8000 205/418, a felge su inače 8,5 Jota ET35. Naravno, napred su distance pola centimetara s dužim šerafima, a iza su distance centimetar s dužim šerafima. Poslije toga su stavljene S3 zadnje kočnice sa 232 na 256 ventilirajuće i onda se nabavio poslije toga Airlift management i sve za zračni oves. Ugradnju mi je obavio majstor Damir Vidušin, hvala njemu, hvala ti najljepša, zašto sam mu susret veliko, kako se zove, odradio to vrhunski. Management je od Smokija, a zračni jastuci su Airlift. Stavljene su hardline ili tvrde cijevi, novi ventili, jači ventili, bolji ventili, isušivač zraka. Stavljen je kompresor od Viera i stavljene su boce. A unutrašnjost, to mi je bila kod njega jedna velika prepreka jer manje više iznutra baš nisu nešto bajni, nisu nešto lijepi. Pretapacirana su prednja zadnja vrata u crno, krov, ABC stupovi i sve ove sitni detalji. Svi ovi ostali donji dijelovi kao što je gepek, di je management, di je woofer, ručica, mjenjača, ručica ručne, nasos za ruku, sve to u Alcantari. Manje više, volan isto u Alcantari, stavljene su sešta FK. Zvučnici su slagane, neki uopće nije, kad sam ga kupio po originalu uopće nije imao radio unutra zvučnike, ništa. Znači čovjek ga je takvog naručio iz Njemačke, tu ga je upelio, prvi glasnik taj, nit radija, ni zvučnika, ništa. To se sve na novo stavljalo. Manje više na motoru sam gledao da bude što više tvornički, da bude što više original, jer ne trebaju neki veliki konji, već toliko za uživanicu, zvuk mi je bio najpotrebniji tu i to mi je najbolje na njemu. Odrađena je neka mapa kod Nemaka, stavljen je taj veći intercooler FMI-ca sa Viper silikonskim crevima da to ipak bude kvalitetno, da nije neka čunda lunga. Stavljena je gljiva, filter zraka od ramera, napravljen ovaj usis, to smo slagali posebno sa Golfa 1, sa Haube i skinut su ove rešetke i složena je samo 5 rešetka gore, to je zavareno novo i napravljen neki tunel. A manje više od mehanike je promijenjeno sve, znači bobine, svječice, filteri, pumpa goriva, filter goriva. Svi seleni su promijenjeni, svi lageri su promijenjeni, pločice su nove, diskovi su novi. Manje više držao sam se originala jer smatram da kako to naprave, da je to najbolje. Sve poslije toga čista kemija. A i razmišljam se tak da sad krenem negdje na put, da neću ostati bez njega, da me ipak drži, išao sam i na more s njim, 1000 km napravili iz Zajebancije. Auspuh je slagan kod Lastovčića, FI 70, Scrosso turba, nova flanđa, ima sistemski lonac, znači klapna, imam unutra jedan gumbić. I izlazi su FI 100, rekao sam Lastovčiću, stariji stavi najveće roreke stane između, tak je bilo. Stavljene su neke turbo čukice, za stavljena temperatura vode, temperatura ulja, to da se mogu pratiti. Takav kakav je, trenutno broj 136.000 km originalnih. Kaj mi je drago, znam da ga nema tako.
Pa manje više za kraj želim se zahvaliti svima što su radili sa mnom na autu. Bio je to jedan lijep put, kako se zove, ponajviše mom prijatelju Bruni. Pomagao mi najviše oko njega i ostali, ajde da sad ne nabrajam. I hvala Čaletu kaj mi je napravili Mariju samo takvu, kako se zove. To je to. Idemo dalje. Nikad ne mogu gotovo.